Learn 5 languages at one place: Tamil, English, Telugu, Hindi, Marathi. Now the first one. Is there a bank nearby? In English. English, is there a bank nearby? In Tamil, அருகில் வங்கி இருக்கிறதா? Tamil, அருகில் வங்கி இருக்கிறதா? हिंदी, क्या पास में कोई बैंक है? हिंदी, क्या पास में कोई बैंक है? In Telugu, దగ్గరలో బ్యాంకు ఉందా? In Telugu, దగ్గరలో బ్యాంకు ఉందా? In Marathi, जवळपास बैंक आहे का? English, is there a bank nearby? అరిగిల్ వంగి ఇరికిరదా? क्या पास में कोई बैंक है? దగ్గరలో బ్యాంకు ఉందా? Marathi, जवळपास बैंक आहे का? So there are 5 languages. Now the next one. English, where are you from? In English, where are you from? In Tamil, நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? In Tamil, நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? In Hindi, आप कहाँ से हैं? In Hindi, आप कहाँ से हैं? In Telugu, నువ్వు ఎక్కడ నుంచి వచ్చావు? In Telugu, నువ్వు ఎక్కడ నుంచి వచ్చావు? In Marathi, तू कुठला आहेस? In Marathi, तू कुठला आहेस? Where are you from? நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? आप कहाँ से हैं? నువ్వు ఎక్కడ నుంచి వచ్చావు? तू कुठला आहेस? Next one. Wait for me. In English. In Tamil. First one. Wait for me in English. Now in Tamil. எனக்காக காத்திரு. In Tamil, எனக்காக காத்திரு. In Hindi, मेरा इंतज़ार करना. In Hindi, मेरा इंतज़ार करना. In Telugu, నా కోసం ఆగు. In Telugu, నా కోసం ఆగు. In Marathi, माझ्यासाठी थांब. In Marathi, माझ्यासाठी थांब. Wait for me, எனக்காக காத்திரு. मेरा इंतज़ार करना, నా కోసం ఆగు. माझ्यासाठी थांब. There are 5 languages. Now the next one. In English. Introduce yourself. In English. Introduce yourself. In Tamil, உன்னை அறிமுகம் செய்து கொள். In Tamil, உன்னை அறிமுகம் செய்து கொள். In Hindi, अपना परिचय दें. In Hindi, अपना परिचय दें. తెలుగు, మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోండి. మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోండి. ఇన్ తెలుగు. मराठी, आपला परिचय द्या. मराठी, आपला परिचय द्या. There are 5 languages. Now the next one. English, relax. In English, relax. In Tamil, relax. In Tamil, relax. In Hindi, आराम करना. In Hindi, आराम करना. In Telugu, రిలాక్స్ అవ్వండి. ఇన్ తెలుగు రిలాక్స్ అవ్వండి.
In Marathi, आराम. In Marathi, आराम. Relax. Tamil, relax. English, relax. Tamil, आराम करना. Hindi, relax अव्वंडी. Telugu, आराम. Marathi. There are 5 languages. One, time's up. In English, time's up. In Tamil, நேரம் முடிந்தது. In Tamil, நேரம் முடிந்தது. In Hindi, समय पूर्ण हुआ. In Hindi, समय पूर्ण हुआ. In Telugu, సమయం దాటిపోయింది. సమయం దాటిపోయింది. In Telugu, సమయం దాటిపోయింది. In Marathi, वेळ संपली. In Marathi, वेळ संपली. In Marathi, वेळ संपली. Time's up, நேரம் முடிந்தது. समय पूर्ण हुआ. समय दाटिपोयिंदी. वेळ संपली. There are 5 languages. Now the next one. In English, what is the matter? In English, what is the matter? In Tamil, என்ன விஷயம். In Tamil, என்ன விஷயம். In Tamil, என்ன விஷயம். In Hindi, क्या बात है. हाँ. Hindi, क्या बात है. आ. In Telugu, ఏంటి విషయం. In Telugu, ఏంటి విషయం. Or in Marathi, काय प्रकरण आहे. In Marathi, काय प्रकरण आहे. What is the matter. என்ன விஷயம். क्या बात है. ఏంటి విషయం. काय प्रकरण आहे. There are 5 languages. If you like this video, please subscribe it. Thank you.